Ya baik, selamat siang para penonton semuanya. Kita lanjutkan lagi masih bersama Sin Seho Namja di Kota Sabas, pengobatan urut tradisional. Kita memasuki pasien nomor antrian yang ketiga atas nama Ibu Bong Si Kim ya dari Jakarta 58 tahun. Ya nanti kita akan tanya keluhannya. Kopi tes kasih ukannya. Thầy sẽ hỏi siapa lagi sam kai pasien thầy miang thầy siang Bong Si Kim si pasang lai si pasai. Iya, jika lai cimun langsung aja. Nya munti keluhan abu anto cito. Kéo chỉ tỏ ở bên tiết chít theo nhân nhất chít theo chỉ tỏ nhầm ban cái tự coi chỉ sáng á thì ít tôi là tiêm mẹ ô suy thì tôi chỉ tỏ mồi nhau ngang cô ở cái trên hình tu ngang cô khu heo món à cùng nhau như trên nhầm ban sầm mắm punya gimana cùng với nhau chỉ yêu là phải nhau à oh chứ nhầm chỉ tại chỉ kasih con nhá còn nên cái kiểu chít theo luôn ngang cô ya cái còn cái chỉ tỏ ya hành dấu chú quay cả dấu cột bị cầu dấu cột ban thẳng á bị cầu ha bị cầu chi to mấy sáng chỉ dưới đèn to bói gì đèn to nhìn cái to kêu nằm bói là đứng đèn to bị cầu các chít theo tempo rong mangkok ya pak mangkok nhấp bị cao có liệt kéo hắn vô bởi kéo đâu sòng xin xỉu đâu giúp mình thì mà bởi và tí chẳng nhá các dao cột bị cao có liệt nhá kéo cái chuyện hiện tại sen khú sẽ nhá cái tóc kiểu lâu nhá kéo ở nhau hen họ kêu hả ta nhóm chỉ cả siêu kinh mò thì kêu bị chứ liền như data itu 14 ya 14 siêu kinh mà đi kira sang 10 yang nhá kéo ở nhau hen này ha ngang cú cái cầu ha itu nhiều chắc itu nghèo cú ấy ha cho cái hà hẻo ha chúng mà thùng kín khoai kín hiông nhau ha nhân tụ ban chân nghèo cú đều ha yêu sit ham sin sang đâu chiều đi atau nyampan mo yang urut biasa aja urut biasa ham sih tuh ikut lah yang tuh ikut aja kretek tuh ikut biasanya ingat pangkulnya dia abu hay sin sang ha saya abu itu nanti họ đi phun thiên như để pasang ha phun thiên thì vậy hả đi chơi pasang tuổi jadi itu đâu họ gặp với nhóm bạn chúng mà nhóm tôi một phòng này tôi ai đi mắng ấy gì chỉ phải hỏi apa gitu họ tôi kiểu họ ngày trước tôi chỉ phải họ apa đi mắng tôi ngasih tôi tôi họ làm cái siêu anh nhóm sáng về nhưng mà điểm đó là chỉ coi bởi đâu trong những tuổi có cái sự thay tuổi đó tôi về hắn là này thì có jadi ini tui li kak mang tui yang pan cito na kamki ham ka sin sang na cái chi si sebelum ni yu an yang ni nang biểu chuan mo chi tui chi bố mấy ký tệ hả intinya pun ki tui li yu ko chang mo dương mới giống với con anh mò gà chuan mo na yau chon mo ka mo chon ne ki mo met to berarti yu ko ho sang tit ko sung sang tit nyong la ya mấy có sung sang tết tôi với khu tetap ki moment toh ya iya ok và sang ship nhân nếu thì đi sân thì cháu đó mà sẽ ta nhà cháu của đây đâu xin à sẽ đâu sang hà nhá tôi para sẽ nhá kiểu là cái con đó anh nhong hen khu này nè chẳng hasil ya kau besokkan ya. Nah, sekarang tangannya aja lah. Oke ya, baik para penonton ya kita live terus saja ya. Yo buổi phun đâu, buổi dọ chiêu ya. Kau besokkan anto dọ chiêu ada, makanya ngajau saya kong stok obat habis ya. Nah, buổi dọ ya chiêu, kinki dọ ya chiêu, sevo dọ ya chiêu. Nah, contoh lihat yo to sao phí dòng dọ, chỉ dọ. Còn lý thế này cái thuốc này nhá kèm pun sang bút ọc bút ngao tỏ xong hỏi những cái kết thúc chúng ta bản tổ chức con này hắn yêu cho nó kiểu con gì đấy nhá cho nó kiểu con nhá
Nah, dikaya. Ya baik para penonton ya. Untuk pasien 3 ini, pasien 3 Bong Si Kim dari Jakarta 58 tahun. Keluhannya hanya pada bagian bawahan saja. Tadi kita bertanya, pertama di bagian pinggang sama pinggul ya, di situ kadang-kadang ya sakitnya. Yang paling diutamakan memang di lutut kaki sebelah kanan. Tadi kita lihat ya itu udah 10 tahun gejalanya ya, 10 tahun. Nah, tadi nggak bisa jongkok juga, itu sudah 5 tahun. Mulai sakit terasa gejalanya udah 10 tahun ya. Yang tidak bisa jongkok sudah 5 tahun. Nah, itu belum pernah diperiksa ke dokter. Kalau ke sinse, ke tukang urut biasa ada. Ke salah satu sinse pernah pakai kretek gitu ya. Nah, itu yang permainan untuk menangani bagian pertulangan. Nah, cuma agak enak sedikit, cuma masalah jongkoknya tetap tidak bisa ya, nggak bisa jongkok. Nah, itu saja pemberitahuan atau informasi dari pasien. Nah, oke, sekarang sedang ditangani oleh Sensei di bagian pinggang, tulang belakang pinggang, pinggul, nanti kaki juga ditangani. Nah, sekarang kita hanya lab segini, kita nggak bisa ke seluruh body ya, karena penanganan di bagian pinggang, pinggul itu kita tidak boleh live kan untuk ditonton secara umum ya. Kita juga punya etika untuk tata cara etika untuk siaran langsung ya. Nah, jadi ada bagian-bagian yang tidak boleh kita publikkan. Nah, nanti kalau sudah selesai ditangani di pinggang sama pinggul sama tulang punggung, nanti ketika Sensei menangani di bagian kaki baru kita sorot ke bagian seluruh badan di bagian pasien ya. Oke, keluhan pasien hanya pada bagian bawahan saja, yaitu pinggang sama lutut. Nah, untuk bagian tangan, lehernya tidak ada masalah ya. Jadi kita penanganan satu tahap, bawahan kita live juga 1 kali live ya sampai selesai ini. Ya baik para penonton semuanya, selamat siang untuk Anda, selamat bergabung ya. Untuk Anda salam sehat, salam sukses untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk yang lagi beraktivitas, yang lagi istirahat siang, selamat istirahat siang aja sambil menonton live streaming kita yang kami siarkan secara langsung dari Jalan Panji Anom, Gang Tani, nomor 0114, Kalimantan Barat. Ya tentunya bersama Sensei Honamjan, pengobatan urut tradisional yang menangani metode keterampilan alamiah pijat untuk menyembuhkan salah urat, saraf terjepit, keseleo, dan sendi bergeser. Ya kita ketemu di edisi spesial hari ini Selasa 13 September 2022. Nah di hari ini kita praktek spesial. Hari ini kita khusus menangani pasien yang sudah mendaftar tanggal 18 Agustus yang lalu. Nah, pasien-pasien ada 5 orang, ini yang ketiga, masih ada 2 ya. Kita habiskan hari ini ada 5 pasien yang meminta jadwal hari ini 13 September. Dan di tanggal 28 September nanti kita juga praktek, kita habiskan ada 9 pasien yang sudah mendaftar jauh hari sebelumnya. Nah, itu ada pasien-pasien dari Hong Kong luar negeri ya, yang sudah booking tiket pulang nanti, sudah booking jadwal sama kita 28 September nanti. Nah itu juga kita habiskan nanti sisa pasien kita 9 pasien nanti di 28 September. Hari ini kita selesaikan 5 pasien yang tersisa di 13 September. Nah selebihnya kita off dulu. Selebihnya kita tutup sementara, kita belum bisa menerima pasien dikarenakan stok obat kita lagi habis ya. Obat kita tidak cukup lagi ya untuk praktek ya, karena kita praktek setiap pasien kita akan resepkan obat. Nah, stok kita tinggal sedikit ya, kita sisakan untuk hari ini 5 pasien, kita sisakan untuk 9 pasien nanti di tanggal 28 September. Nah mungkin masih ada sisa sedikit-sedikit ya, mungkin yang mau nyambung obat. Nah itu boleh kirim WA ya, kirim WA aja. Nah, masih ada stok sedikit-sedikit bagi pasien-pasien yang kemarin yang sudah urut ke sini ingin melanjutkan obat. Ya silakan di WA di 081257389923, sebutkan namanya sesuai dengan nama pendaftaran ya, nama KTP di KTP. Sebutkan tanggal Anda berobat ke sini atau berkunjung ke sini, ya tanggal berapa, bulan berapa. Nah, namanya siapa? Nah, kita akan cek di buku catatan pasien. Nah, kalau udah ketemu nanti ya kita akan kirimkan obat
untuk yang melanjutkan obat karena stok kita masih tinggal sedikit untuk pasien-pasien yang melanjutkan obat, dan juga stok obat kita untuk pasien hari ini 5 orang yang sudah daftar di 18 Agustus lalu. Kemudian stok untuk 9 pasien yang akan datang di tanggal 28 September nanti 2022. Nah, itu juga pasien yang sudah mendaftar jauh hari sebelumnya, 1 bulan lebih yang lalu mungkin sudah daftar ya. Dia meminta, Iya, dia meminta tanggal 28, kita sudah oke sama dia, kita obat pun kita siapkan untuk dia ya. Untuk mereka 9 pasien nanti di 28 September. Nah, kecuali 13 sama 28 hari lain kita sementara kita tutup sementara ya. Nah, sambil menunggu informasi kita nanti. Nah, perkembangannya nanti bagaimana akan kita informasikan ya di halaman ini, di halaman Sinsay Honamjan. Nah, kalau misalnya stok obat semuanya nanti udah ready, udah siap, baru kita infokan. Nah, baru teman-teman baru bisa daftar ulang dengan kirim KTP nanti ya. Sekarang jangan daftar dulu ya, karena kita belum buka kembali, kita belum aktif kembali. Nah, tetap ditolak dulu. Iya. Ya, obat belum lengkap. Nanti udah lengkap, kami persilakan Anda untuk daftarnya. Nah, tunggu info kami di halaman Sinsay Honamjan ini. Nanti kita ada infonya nanti berupa mungkin tertulis atau bentuk live, nanti kita akan ada pemberitahuannya nanti ya. Oke. Yang jelas hari ini kita selesaikan dulu 5 pasien, habis itu kita off kembali, kita on di 28 September kita habiskan 9 pasien. Habis itu kita off lagi. Nah, tunggu info selanjutnya. Ya, itu ya info untuk Anda. Kurang lebih boleh bertanya di sini ya teman-teman semuanya. Kolom komentar di sini silakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, ya boleh ya. Selama siaran ini berlangsung, kita akan bacakan pertanyaannya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa kita jawab di sini secara langsung, secara lisan. Ya, silakan ya teman-teman semuanya. Iya. Iya. Nanti kita juga ada mungkin ada informasi-informasi yang akan kita berikan ya nanti ya. Ya, kita hari ini khusus Selasa 13 September 2022. Iya. Yang jelas tanggal 28 September nanti kita praktek lagi, kita live lagi. Itu pun khusus untuk pasien yang sudah jauh hari, yang sudah daftar, sudah meminta tanggal sekian, yaitu 28 September 2022. Nah, selebihnya kita tidak menerima pasien untuk sementara ya. Nah, itu pasien yang sudah terlanjur daftar jauh hari sebelumnya sudah kita konfirmasi, sudah kita okekan ya, kita habiskan dulu hari ini sama 28 September. Nah, setelah itu kita off dulu sambil menunggu info selanjutnya nanti. Kapan kita belum bisa pastikan ya. Nah, nanti kalau udah oke baru kita infokan. Ya, itu ya informasi untuk kawan-kawan semuanya. Nah, mungkin ada yang belum jelas, mungkin boleh tanya aja di sini ya, di komentar di sini. Bebas ya, silakan. Yang penting berkaitan dengan pengobatan kita di sini. Kemudian pertanyaan yang positif, pertanyaan yang bersifat membangun, ya kita akan tanggapi selama siaran ini berlangsung. Baik, ya sementara masih ditangani ya di pasien yang ketiga, Bong Si Kim dari Jakarta, 58 tahun, tulang belakang pinggang pinggul sepertinya sudah selesai. Sesuai yang saya bilang tadi, sekarang Sinsay mulai menangani bagian kaki, artinya saya sudah boleh menyorot ke bagian pasien. Ini dia. Ya, gue beda sekali Sinsay penyumun tes siukon ya, jang siukon ya tes sikapin on. Jika lihat siuhe thì xăm gầy pasien Bong Si Kim si lấy si dây sang nhé pasien ship bắt sấy xin sang xíu xíu họ tôi với liông quật dâu quật bị cầu xíu xíu họ léo chỉ cả một dạng quân thầy cả con được xem nhé cả xin sang bảy cổng chút lấy sao chút mà cái liệt chỉ cả dạng chút quân thầy cả con léo chỉ cả con đến xin sang xíu xíu tôi với cái kẹo chín kẹo cái nào xin sang cả cái xíu xíu cái này á. Cái môn thí li bởi pasien hasin song sin bởi môn thí chẳng hasin chiều hệ cái bị cáo giáo cột sang hạ bài thùng chiều nhóm có léo cái chín kiệu cái xịt theo ngang củ vậy nhá ngang cầu
Lia ngang cao ở trên hình si 40 年了，可以發生痛硬cao，痛嘅意思是要可以是10年前可以呀，就可以痛。頭先時間要人出問題嘅款，對於佢前現箍都唔曉，唔曉箍，嘅嘅硬cao唔曉箍都要5年了呀，可以是發生就上下去就40 年了，唔曉箍都5年了。Ya, dosen yo thầy ca yo con ya, siga yang chut he mang con pa ka la lep chiu thầy siga ta to cho này con ya, yo con. Ya, lihat siga con siga sisang siu siu ya cái chin kyo ban kyo nang siga con sisang ka cái siu sen khoi cái hiệt lù sen ya. Phải hiệt đi đâu sẽ to thầy kín sẽ kín chen pu cái khoi thung sen. Dần hiểu kín lù ở bởi dụng túi cả kỳ kiểm chuẩn cái túi phong hiệu người sen dần hiểu xa cái chuẩn luôn xịt theo luôn kiểu bàn luôn ở bởi dụng dầu dần cả kỳ kiểm chuẩn này jadi thot lấy sekali kan cái siu. Ya baik para penonton ya, kaki sebelah kanan diurut dulu untuk melancarkan darah kotor yang menyumbat di bagian betis. Nah, kemudian ada salah-salah urat akan dibetulkan, kemudian baru memeriksa persendian lutut, pergelangan telapak kaki. Apabila terjadi pergeseran sendi akan dikembalikan ke posisi sendi yang benar. Pagi. Setiap pagi. Mana yang mana? Ini Ini pagi selang-seling. Kamcau dah. Jit kali jit lep. Pagi ini sih, sau pagi musit, unit pagi juga sih, selang-seling pagi ya. Apa aja? Sakit head. Ya, baik para penonton semuanya, ya kaki sebelah kanan sekarang berpindah ke kaki sebelah kiri. Ya, kaki sebelah kiri dari pasien ini ditangani, dimulai dari pergelangan sendi, pergelangan telapak kaki diperiksa, lutut juga. Ini beda lagi. Terlentang.
Ya, baik para penonton ya. Nah, Sinse meminta pasien untuk mengubah posisi dari tiarap telungkup menjadi terlentang. Ya, mungkin Sinse akan menangani di bagian depan dulu. Yang suruh minum yang satu ini sekarang ya boleh. Oh, yang pagi. Sekarang. Tadi Sinse yang pesan satu ya. Nah, betul ini yang pagi. Nah, ya. Sekarang pagi. Nah, pagi ya. Ini sekarang siang nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di luar ada air ya. Iya. Sini nggak bisa. Kalau yang lain setiap malam. Itu malam. Setiap malam. Ya, baik para penonton ya. Nah, Sinse masih menangani di bagian kaki kiri kanan, bagian depan. Dengan posisi pasien seperti yang kita lihat adalah terlentang.
ini contohnya không ini nhân Oh ya. Nhìn vào trong trong. Tahan dulu, tahan dulu, tahan Kita dulu. apa aja tadi? Tahan dulu, tahan dulu. Oh, ini. Kinpang doang. Tahan dulu, tahan dulu. Panjang một tiếng thôi cả. Với con ở đây Ya, tahan dulu, tahan dulu.研究为什么用小气气的 Nhưng mà dùng chỉ cần cỡ nhé. Thấy cái chuyện không? Thích rồi mà bạn Thấy chuyện không? Thấy cái chuyện gì thế nào? Cái chuyện này là có sự gì? Vậy thì nó là gì nào? Thùng nữa. Không phải là không nhé. Ừ. Vậy thì con mô thực tập thì chim là mô thực sinh đó sẽ bị gì? Thì là đấy. Rồi ăn thì là món gì này là nhiều khổ cái kích rồi đấy. Thì cái kết quả thì ăn này là Iya, para penonton ya. Nah, itu dia Shinsei tadi. Ya, tentunya memeriksa di bagian lututnya, di bagian uratnya ya. Nah, keluhan yang 5 tahun tidak bisa jongkok, tidak bisa dilipat, kekakuan di sendi lutut. Nah, itu adalah permasalahan uratnya. Dan juga darah kotor yang menyumbat. Nah, itu yang Shinsei kerjakan memang agak sakit. Ya, mudah-mudahan setelah sakit dilewati, nah nanti hasilnya akan lebih bagus. Hah? Balik lagi, cap lagi, udah lentur-lentur santai dah. Nè, đánh gắn dầu tròn. ngạt dầu tròn Dạ, nhìn bên này thì nhá dầu tròn. bây giờ năm hầu Nyano leo. cái này là trong đó có là ta nhắm hầu trong chi chi nhả kèm đi luôn trong nó quay Lọc chiêu à? Chẳng chịu thì cũng chẳng chịu. thông dụng Trên sang gì mà các bạn như thường là tao vẫn thông dụng giống như những người trên sang thì bị sợ Hay là các sẽ bộ biểu sao có dưới cái thèm thế đấy. mà như làm sao giàu lắm ấy thì chỉ cần giàu họ léo Có như tự nó có mất chàng là ăn sẽ gặp con đứa một cái như trang dùng chịu công nghiệp họ đấy dùng chịu công nghiệp dạ như trang thuần dùng chịu công nghiệp thông thông của chị Oke, jujang. iya so không thuần chỉ bằng không nhà ta cần nhìn vào là còn cái việc này để tập ra gì nhưng bây giờ nó là cái kim của thằng của you
như ở bên trong ở vậy á trong ở phân cái tầm ở cái bọn thì ở chết bằng sẵn lót sẽ là nhà tao là chi quan điểm cho nên cái ngành chết chết อืม อยากเทียบมูย้อน cả để suy của biết thích bà sẽ còn xin thầy thay máy xin sang แหมกินยูเสียต่อยอ่ะกินยูเสียต่อยอยู่เลยแต่กันปั๊มมันจะ อยากกินแก มันจะหมั่นคงกับเจ็บต่อย mẹกินก็สิกินชอบai ngày con chỉ cái đấy thích bà của nhá ฮะ thích bà thay của ยืดใจคนยืดหมักโคเกร้อนที่คนเลย nhưng à แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปักยางเดียวเลย một masala อ๋อ của ไม่ nhá ต้องมาสั่ง cái để chi nhân vô เด็กที่คนของมาสั่งร้านช่วยต้องมาสั่งอะไรเนี่ยเด็กหมอที่มาสั่งอะไรเนี่ยไปชิมกินมีเนี่ย giờ đểกินก็สิกินชอบai là cũng không ไอ้เด็กที่คนมันดีนะ กินชอบai มีเจ็บโอเคเดี๋ยวหมอเด็กจุดจักเขาเด็กที่ไหนแข่งโอเค cái chị xây nước không gì tôi học còn to lại học ค่อยๆนะค่อยๆลงจากทุกแข่งก่อนหมอที่ฝ่ายแล้วได้สารดูแล้ว đều mà สิ่งที่รู้ลงมาถึงนั้นจะไม่ค่อยหมอเสีย bây giờ chị với cái bà sản ăn chiều xã chị với nghỉ vui chị ạ อืม xã với nghỉ vui ให้ว่าไม่เป็นจุดจักเขาได้ว่าอย่างนั้นจุดเชื่อมไปจะมีการทุนพังจุดไป nên chỉ có dùng đã kèm đi chợ tạm gì nó mà bên ngủ hay kèm tìm thon này nó tốt đi เท่านั้นเดียวไม่ได้ có thon này nhiều mà เดี๋ยวสมองมีเฉย chị có một tủ tậu หมดแค่ต่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าต่อจากนี้ thon ăn à มีหลายหมดแค่ทุนมีหมดแค่ถึงหมดกับเลข trong nhà của một trong đây santai aja santai aja ช่องทุนคนที่ต่อทุนทุนที่ออกอากาศนะจ๊ะเนี่ยมันมีหมดอินยังไงแล้วก็ถือทางที่มันถือชื่อเลยมีแค่ทางเดียวเนาะ nó xin nó sao không có chọn ăn được nè หมดบ้านไหนหมดจะได้ดีมาก có xin chú là mà xin sao ไม่ต่างกันมันถือการเป็นดีนะแต่วันนี้เนี่ยตา Chào leo, khó leo. Họ chưa đâu. Hề mó à, langsung hổ mó. xin sao mua xin À, tập leo, ok leo. Ok leo, ok leo. Ừ, hổ luôn. Ừ. mà thôi mà biếng mà biếng Nó biết là này có thể tìm được. rất rất nhớ Nó đi xa cả như thế. ông chọc quỷ hay Chỉ con tập tuổi này nha, em sẽ còn này. Tập tuổi đấy kia á, tuổi à? Đi. à Tập tuổi đấy kia á. tiên à chọc cả con đấy Nó sẽ kéo này. Trái phiang ấy. Hết lượng thật. Thằng kéo thật, thằng thật. Các khi khu ăn bằng khu máy sẽ theo đấy. Khi mà chân trong là thì à trong chỉ khu gì đấy. dạ Như vậy thì có thể theo chiều kéo theo là thì cái khu.
Ayo. Sedikit lagi. Nanti dah. Ini dòng cấp chi tiêu, cái dòng cho sỏi kêu kêu xong này, kêu cái dòng cấp kêu. Dilipat coba. Kêu ai đã sỏi cái dòng chặt sợi sỏi sợi. Sợi cái dòng chặt sợi. Nếu như vậy thì Em cái tiêu dòng cầm kêu ăn thùng này cái thùng. Ăn thùng. Để xem một cái tập không? Ya. Cuma ini ăn thùng. Yang itu ada. Latihan no. Nah, gak sejok. Hay kan sejok pelatihan lah pelan-pelan gitu kian. Ini dòng chặt sỏi. Dòng chặt sỏi bên. Iya. Dòng cái tiêu macam mana? Một trong hết thì rồi, nhìn thì trong hết nhìn thì khổ. Ya. Cái là làm tí đó này. Ganti aja. Anto phải vậy đâu. Tăng tiếp thì gần này. Thì để xin tiếp kìa. Vâng, hỏi rồi. Ya. Dikit aja. Tiếp kìa. Tiếp kìa. Xong thì chế ra là nó tỏ ra ăn cắt của tỏ nhá, ăn cắt. đâu phải đâu Mình cho người ta phân cho mẹ. Cái là tin như vậy. Bisa dikit-dikit kan? Latihan gitu. Nhưng gọi là cái đường này. Nhưng mà chắc gọi sẽ được một tuổi. Tôi sẽ thấy. Sẽ được tóc tập. Có gì hạt rồi đi. Oke, selesai. Baik para penonton ya, tadi memang sangat sakit sekali di mana Sinsin menangani di kaki sebelah kanan yang kaku, udah 5 tahun tidak bisa jongkok ya. Nah sekarang udah bisa, cuma perlu latihan, perlu konsumsi obat ya untuk memusnahkan sambat banyak darah kotor yang menyumbat di situ. Anh ha mình ăn bán chịu bởi vì bán là nan chọc kịp. Mày bút khai này ha. Đi ăn chi nhóm chọc cái đó, nan chọc đi rồi à. Nan chọc hay là bút khai. Bút khai nhưng đi chia họ, đi xả đi chia. Ini chisan dia chisan. Chọc đi ha. Dùng những cái xịn bằng đấy. Gì hạt có một rồi với nó là bị cột. Anh thấy một cái đó. Với nó cái cột. Nó dòng phát này rồi. Phát này anh đi xin bao nhiêu một thật chơi một thật khỏe rồi càng tiền giảm cái phát càng cao cái thùng là ăn thô anh đi một trong cái khỏe trên trong cái trên hai trên trong cái xịn mà nó giảm đầu một phát triển thêm một cái Cái chiều thùng đó, hàn thùng à? Ăn thùng à? Nhưng Anh đánh cài gì anh nói nhưng mà gì đó đúng rồi cái gì mà vậy hạt Tinggal latihan aja. Oke lah guys ya. Sampai sini tadi udah oke, udah tableo ya. Oke ya. Oke, kamsahamnida. Syukur.